या भूपांकित गीतानंतर देस्काराच्या जमिनीवर फुललेलं शब्द स्वर शिल्प म्हणजे ज्याचा समवृत्त भावानुवाद आपण ऐकणार आहात ते हे गीत. श्रीरामांच्या यज्ञमंडपात प्राणांच्या सर्व शक्ती कर्णांच्या ठाई एकवटून श्रोतेजन ऐकत आहेत. सुवर्ण सिंहासनावर बसून प्रत्यक्ष प्रभू रामचंद्र ऐकत आहेत. तापसवेश धारण केलेले राजपुत्र कुश आणि लव रामचरित्राचं गायन करीत आहेत. ऐकूया सरयू तीरावरच्या अयोध्या नगरीचं हे मनोरम वर्णन. सरयू तीरे स्थितम् अयोध्या मनुरचितं नगरम्. अयोध्या मनुरचितं नगरम्. अयोध्या मनुरचितं नगरम्. सरयू तीरे स्थितम् अयोध्या मनुरचितं नगरम्. अयोध्या मनुरचितं नगरम्. अयोध्या मनुरचितं नगरम्. विशालतायां पुरस्या स्थितं प्राकाराणां रुचिरसङ्कुलं. समान्तरपथान् विततं जालं प्रयान्ति पथिका रथगजतुरगास्तेन मण्डिता वृषम्. ओ तेन मण्डिता वृषम्. अयोध्या मनुरचितं नगरम्. अयोध्या मनुरचितं नगरम्. सदने सदने रत्नतोरणं स्थाने स्थाने रम्यमुपवनं. तत्र वर्तते नृत्यगायनं. तत्र वर्तते नृत्यगायनं. मृदङ्गवीणा नित्यवादनम्. अलकानगरी समम्. ओ अलकानगरी समम्. अयोध्या मनुरचितं नगरम्. अयोध्या मनुरचितं नगरम्. इक्ष्वाकूणां कीर्तिभूषणो नृपो दशरथो धर्मपालको. वासवः पुरे नभसि शशाङ्को. वासवः पुरे नभसि शशाङ्को. रविरणे सौ कुरुते बलवान्. रविरणे सौ कुरुते बलवान्. निजपुरसंरक्षणम्. ओ निजपुरसंरक्षणम्. अयोध्या मनुरचितं नगरम्. अयोध्या मनुरचितं नगरम्. तस्य भूपतेस्तिस्रो भार्याः सुवंशजाता सुमुख्य भार्याः. तस्य भूपतेस्तिस्रो भार्याः सुवंशजाता सुमुख्य भार्याः. पतिसेवायामखण्डनिरता बहुश्रुतास्ता रूपतेजसा. शोभन्ते निर्भरम्. ओ शोभन्ते निर्भरम्. अयोध्या मनुरचितं नगरम्. अयोध्या मनुरचितं नगरम्. तिसृणां स्त्रीणां प्रीतिसङ्गमे त्रिलोकसौख्यं सदनं तनुते. तिसृणां स्त्रीणां प्रीतिसङ्गमे त्रिलोकसौख्यं सदनं
तनुते न्यूनं त्वेकं गृहस्थाश्रमे न्यूनं त्वेकं गृहस्थाश्रमे प्रणयाकाशे नोदयमयते तनयादित्यश्चिरम् ओ तनयादित्यश्चिरम् अयोध्या मनुरचितं नगरम् अयोध्या मनुरचितं नगरम् राजसुखं ननु जनता सौख्यम् असंख्यमनसामेकचिन्तनं राजसुखं ननु जनता सौख्यम् असंख्यमनसामेकचिन्तनं सुखेनामुना वसुना वा किं ऋतौ वसन्ते यातेऽपि कथं ऋतौ वसन्ते यातेऽपि कथं कल्पतरोर्न च सुमम् ओ कल्पतरोर्न च सुमम् अयोध्या मनुरचितं नगरम् अयोध्या मनुरचितं नगरम्